Kepisenangan sa depon miyampai kodeho Emily Maria Roipin id kabar aidu sundet baino ko podom 2 tulan ko 6 2022. Eastern Sabah Security Command Eskom monilombus papanam magsusuay Carlano moid aw oswang do tulun suay id kawaigan pogun. Wakon dilono po nga mayad karajad maritim pinatamod sa watas tawaw ipapaampaid koinan kawaigan tawaw om Pulau Sebatik. Karajam Maritim pinatamod sa watas tawaw kihantolon manalab karatan dumarapas piwalitan bagal dot keparagatan pemolimuan babarang tamangan kontraban koswangon tulun tangaraat o manalab koswangon mendidikos song koswayan aiso kasagaan pati. Tumanudit molohingon staf bagian Karaja Rahat Eskom Laksamana Pertama Maritim Ci Ongku Suhaimi Ci Ongku Daik. Karikatan tinimungan kotingaligan id kayanan waya antelisok kanu mengingkuri pemerubatan hasil konwan pogun waya keparagatan pemolimuan id kayanan dilo. Kita lihat tadi apabila kita buat tinjauan, kita nampak sedikit pergerakan dan keadaan pergerakan bot-bot lalu lalang pun sudah berkurangan. Jadi selama 2 minggu kita bergabung tenaga dengan keseluruhan agensi yang mana agensi Polis Marine, PPM dan juga APMM termasuk juga ATM telah kita dapat capai kejayaan yang kita kendaki. Naboros nagi disio korikatan eset pegintong itawan nga nakapakita nagi tinimungan kotingaligan pogun datari rima posadia menaguang keparagatan karatan id kawaigan pogun. Montok magintong tangayan patitikid karaja pakino nagi at magigian datu milambus magiuhup menguhup tinimungan kotingaligan dat manalab karatan dumarapas piwalitan. Wakon dilo na pangapapataha kapailaan nung kailad haro kantakan keparagatan karatan id kayanan posarli. Kapanahan Karaja Maritim pinatamod sa iuludan.eskom id kayanan tisan rahat tawaw sempurna om lahadatu o kita kanu manalab koswangon pati o manalab pemoliman babarang tamangan id pagunditi om papakitad pinggisaman perintah may aw oswang da tulun suay id kawaigan piwalitan pagun. Masod Porinta Poburug Karlano Puluyungan Om Papas Popohompit Balanjad 400 titik ringgit montok menoribaw kebolingkangan waig Om Kanu di Popoingkas Bogian Pemutanaman id Kota Belud. Papampay inod pem turu projek keburuan Om Karajad menginsonong Karlano Puluyungan Om Papas pemansayan tali waig Tagayo Om Ralan Kabun Om nagi kesusukupan soa ipikirod opongot tahun 2000 taluna hopod. Naboros di Monterid Pemutanaman ang pemurunan takanon Datu Sri Dr. Ronald Kiandi, keburuan kesusukupan kapanha kasanangan kumad merorobuat ranahon id koingkasan asil Om Hontolon, gontob tangayan SSL Wagas Sabah kumad 6 pihatus, piagalon 2 pihatus SSL Wagas datimpo ditik. Naboros si Datu Ronald minamason id ababayan kopohimaganan ababayan Smart Ranahon Tagagayo, Smart SBB id Kota Belud. Id ababayan dilo pinapahimagon nogi ida Ronald datandad ababayan mamabaktana montok keburuan kompleks koyonon keburuan pemutanaman misampuru IADA kigatang 36 ringgit. Kompleks dilo pigikirod kepenuluad kumad keburuan koyonon it labi osonong Om Oporokis kampayno ada di longkod pinsing ubasan kumad merorobuat ranahon montok poingkas Thailand id keburuan pemurnan paray bengkel jentera pemutanaman Om Nogi Makmal Pembirian Pemutanaman. Montok dilanogi na boros disio ot ki pamusarahan ot mafi papaingkas pemagunaan tadon tanah Sabah Om Sarawak miyampaid hontolon kepengukaban koyenon ranahon kawagu kiginaya 200 hektar id godu 2 pagun miyampaid kepelabusan paray ipikikiro sa ginumud iso titik 2 riyong tan metrik sontaon. Ababayan Smart Sawah Tagagayo, Smart SBB, ipapanahon dot Kementerian Pemutanaman Om Pemurunan Takanon, kanu monimban kawayood pemurunan paray Om Wagas na koyonon Sabah. Ketumbayan ilo, tumanud tangayan ababayan Smart SBB Selangor. Ababayan Smart SBB pinatomod dot nulud sebagai hontolon kawagu id bogian paray Om Wagas Pogun montok papaingkas kepelabusan Om mamagampot gontob tangayan SSL Wagas turu no podom 5 pihatus Om kepengingkuri kalansanan kumad import. Mayad ababayan Smart SBB tanah ranahon poin logos kigenad 4 no podom 5 hektar id Kota Belud man perobuato kagum nyampai kampayatan dot 4 no pod merorobuat ranahon. Program ini akan mengurangkan pengaruh orang tengah
dan peserta yang terlibat berbuat sedemikian secara sukarela, dan kebaikannya mereka tidak akan mengeluarkan kos penanaman dan pengurusan selepas menyertai program Smart SBB kerana kos itu akan ditanggung oleh Serikat Peneraju yang terlibat. Tumanu di Datu Ronald menyampaikan haro penerinaan i osonong kampayatan dan tinimungan minsa sendiri hasil kepelebusan para id pegunditi mila pengkason pegalon samakan pegulu diti. Naboros di Datu Ronald dat ingka kumat magaganuk kabar dit kepongo pinapahimagon ababan kepetimpunan Smart SBB id kayanan keburuan pemutanaman misampurud Kota Belud. Damot nila naboros dit melahingan petunut magugulud parai wagas bagian keburuan pemerunan parai IPB Azman Mahmud ababan Smart SBB na iso kesimbanan kawagu ipinin tutun mentok pepengkas kepelebusan parai id pegunditi. Maknanya petani akan mendapat manfaat daripada apa program yang kita cadangkan, dan kita nak sasarkan peningkatan daripada SSN negara daripada yang ada sekarang 70 kepada kurang-kurang 75 hingga 100% lah. Itu kita punya sasaran. Ababan rinamit nagi kapio dit mobi merorobot ranahon Adlin Muhammad pinaboros disio sebagai lang dit kontok id pinggisaman pepegirot ekonomi merorobot ranahon. Program dari segi pemantauan padi itu kan, daripada penanaman apa semua, kami telah ada penjadualan yang dibagi oleh Bernas. Jadi itulah garis panduan yang kami ikuti untuk sistem penanaman projek Smart berskala besar ini. Jadi alhamdulillah semua petani pun menerima dengan hati yang terbuka, pembaharuan bagi mereka, tapi pembaharuan ke arah yang lebih baiklah. Mantan pinintutun dit kedua podom telu tulan kedua tahun 2020 podom iso ababan Smart SBB nakapakitod keingkasan konunuan asil parai suaiko kepengkuri pemagunaan tulun piramutan. Montok tulun Islam timput tosonong it piandad andad. Kulumagan inaramit sebagai Puyudur Rahman toy tembului minamangun it tanah tobitua montok pepanaud haji rukun Islam kolimo. Sera lebih 2 tahun dat auno kab id Mekah kuma jemaah mantan labus pogun oyad kesusaan sempemagunan terul COVID pedom siam. Baino diti pinatahak ot kasagaan kuma jemaah haji id pototongko pogun kampai no Malaysia. Haginumud 208 pada 4 jemaah mantan Sabah id papanau nagid ibadah dilo. Ia patut pelembusan mentok tainsanan jemaah haji pason tabia menilembus ke pegawai ratid korikot aku menimbar pemalahawan nu oi Tuhan ai sesuai mentok dia korikot aku menimbar pemalahawan nu. Pinaboros dit petunud tabung haji Sabah Tuan Haji Yusdi Nasib 2 kotuludan inaulud mentok jemaah haji Sabah ilo na penga kaiso saginumu hatus apat na podom 2 tulun dat ontok ko podom telu tulan ko 6 diti tinimuan ko 2 na penga ko podom 4 tulan ko 6. Ita tangah jemaah haji Sabah bobos omulok ki umur hopodom 4 tahun. Antara kriteria pada tahun ini ialah bakal haji terpilih dalam lingkungan umur 65 tahun ke bawah sahaja serta lulus pemeriksaan kesihatan yang lebih ketat. Bakal-bakal haji juga wajib lengkap dos vaksin. Pastikan bakal haji mempunyai akaun bank Islam sebab tahun ini tabung haji tidak membuka kaunter kewangan di Tanah Suci. Pipira jemaah haji inasiwatan dari Nuba bina pelembus ke Purimanet Tasudu nagin nai mayaan tu napilit tembului id tanah tebitua. Persiapan saya dari segi mental dan juga fizikal itu telah bermula sejak saya mula menanamkan lagi impian untuk menunaikan ibadah haji. Melalui bimbingan haji itu saya telah mendapat sedikit ilmu pengetahuan, mendapat sedikit gambaran tentang suasana yang berlaku ketika ibadah haji itu dijalankan nanti. Persediaan yang baik sebab dapat kursus-kursus yang disediakan tabung haji melalui online dan juga bersama. Tapi sekarang ni kami rasa macam persediaan tu cukup. Saya ucapkan terima kasih pada pihak tabung haji kerana dapat menjayakan ceramah-ceramah yang diberikan pada jemaah. Onu ipintantu jemaah haji okon ko atang kangau papanok ko persediaan ko susukupan nopo nga persediaan negid tinan pemusarahan pegulu memanau kumaid tanah tebitua. Ilo na po nga kampay na jemaah ina lumaag tomod tu nakaramit pemalawan haji.kumain duo.
Dari segi mental memang saya telah pun bersedia dan telah pun mengikuti kursus asas haji, dan segi fisikalnya saya rasa tinggal Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Kita berserah kepada Dia agar mudah-mudahan kita dapat meneruskan haji untuk tahun ini. Saya persiapan, saya mentally saya sudah sedia. Sebab saya pernah juga attend itu tabung haji punya ceramah. Saya dapat ilmu di sana. Harapan saya mudah-mudahan saya dapat tunaikan saya haji yang mabrur. Kalansanan data insanan jemaah haji manda pasanango nunu nopo terinaon pagulu mamaso om kagulian mantan papanau ibadah dilo. Onuanda kalidasan dit bobos osonong om kanu haji ino tarimo. Pinggi samaan popogirot Boros Tinaro apatut ada di tonggungan tainsanan magigion kadazan dusun murut rungus KDMR id pagunditi. Ino po nga wakon lang moy tungkusan dot sinakagontong amulok om kabagalay atalu. Naboros di Menteri Sains, Teknologi om Inovasi Datu Yakub Khan, suai kotailaan Boros Tinaro, pinggi samaan paporokis kobasanan Tinaro nga apatut nogid pagulunon, montok petindahoid ko intutunan tisoiso Tinaro. KDMR khususnya di kawasan Karambunai ini agar terus memelihara budaya, adat resam dan bahasa ibunda kita untuk kita wariskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Naboros di Siodo Inka kumada RTM di Kepongod Pinapahimagon Karamayan Kamatan Netan Dewan Kondangan Pogun Dun Karambunai id Kampung Malawah Sepanggar. Montok di lalu mansani Datu Yakub de magigion KDMR kanu menong kialit om osiaw menagwang magsusuay pagumbalan timpo diti om kapanong kihup nagid menaluod kumad keburunan pogun. Ingka kanu kabar ay dusun at bay na pong sikaw mantadaho Emily Maria Repin.